सिलु शुणु तते बाय वन गेट वन फ्री रहिला एमिति बसचंदी से पारा गुडा गुरे जदि चित्र करिवो ते बाय वन गेट वन फ्री आ गोटे गोटे ठंडा दियाबो आलो ये को काउ ये पारा ना काउ एटा को ता हीरोइन बनी सिलो बोपालो ता पछ बटे चूड़ा केंदी बाहर देखुना एता थंट एता ए को बगत अरे एटा पारा थंट ना बगत थंट ता को देखुना ता चुट्टीडा ऊपर कोन कर देछि पूरा गच्छ कर देछि ये कोन एक चिड़िया खाना हिज ना कोन टाणी के बगर थंटा आनी लगे देबुन हला भल रे तयारी करिवु से पारा पर भी भल रे तयारी करिवु हले पारा थंटा न ये न करी बग थंटा लगे देबुन। हेलो गाइस टू माय न्यू इंटरेस्टिंग गोटे ब्लॉग रे त मो सब आपण मन जे चैनल नो आसनी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर देबे। तो आज रो गाइस वीडियो रे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होबा जाउची आउ वीडियो को स्टार्ट करिवे चलंतु। आ एठारा हम बसचंदी पोसा उकरा माने शेरू भाई हमर देखुना दे बेकरी किछ बेल्ट नै काई कि एटा काढी देजी काई ना से घरे आ रहूनी से बहुत बड़ा बिल्डर्स हे गेलानी नै कि सिलु बहुत बड़ा बिल्डर्स हे गेलानी। हां देखंतु ये भी कहू ये बहुत बड़ा बिल्डर्स हे गेलानी गोटे कॉन्ट्रैक्टर अछि ना तो सेहि भाई से एने आ सेडे रहूनी बाहर देश को जाउची काम करी के आउची किंदरे ना घरे सोउची देखुना दे ना घरे भी ठीक से रहूनी रात रे भी रहूनी कि मुळु रे से घरे भी मुळु रहूनी केवल आछे खाई पी के पळुची देखुना तार सब कंसा बसन सब थुआ आइची ना खाई के पळुची। तो आज रो गाइस वीडियो रे गोटे चैलेंज होबो को जाउची आ ड्राइंग चैलेंज होबो देखिबा जदी जितिबो ताको गोटे सतरे कहूची गोटे ठंडा दिया होला ठंडा दिया हो रेडी तो चैलेंज रे हो हमर ए चैलेंज रे माने हमर सिलु भाई हमर चैलेंज रे ये हेबे देखिबा से जदी जितिबे तो तांको गोटे ठंडा दिया हो रेडी तो चैलेंज पई हो मु गोटे ड्राइंग पई दोची जदी सेटा कर दबो तते गोटे दिया हो ठंडा हला कोन करिवो हो गोटे लोकोटे तयारी करी देखा करे हला जल्दी करे जल्दी करिवो जोटा फिका रे छि सेटा को मोलर देखिबे ता से सेति भीतर करिया भीतर म आपन को माने हम पूरा बारीटा देखि देउची केमति देखिया पई तो चलंदो हमर पूरा बारीटा देखि देउ सेति भीतर आ एटा होचे एमिति प्रकार हम बारी देखंदु किछ एमिति प्रकार बारी रही छि आ एठी पूरा अलिया बलिया पड़ी छि आ ऊपर तो बड़ बड़ क्वार्टर अछि देखंदु थ्रो अलिया पकोजन पूरा तळे पूरा अलिया पळिया पूरा पड़ी रही छि एटा होचे हम टगर गछ माने सकाळे जतळे पूजा होय थ्रु फुल्ल नणा दे एटा होचे तार एठी सब पेंट शर्ट सब सुका दे एडी गोटे बड्ड क्वार्टर रही छि पूरा चारि साइड पट को क्वार्टर रही छि मझरे हमर सब घर अछि एटा होचे हमर माने मो खुडीन का रोसे घर आपण माने भी चेष्टा करंतु हम भारत को केमिति सफा सुतर करी के स्वच्छ हिसाब रे रखिया पे आइडिया हमर तीनटा साइकिल अछि एटा होचे मो जेजे बापंगर आ एटा होचे मो बडा बापंगर मदिटा आ एटा होचे मो भाई रो ने बडा बापंग पो ए तीनटा साइकिल होचे हमर आ एटा होचे मो बीएमडब्ल्यू तो आपण मन जानथिबे आ ए साइड रे रहिছে घोड़ा के ओडीटा रहिছে ओडीटा एटी लुचि के रहिছে एटा मो भाई सानो भाई रो माने जे ना चैलेंज जाइछ ताको एटा होचे ता साइकिलटा सुलु सुनु तते बाय वन गेट वन फ्री रहला जदी गोटे से जो ड्राइंग टा कंप्लीट करिया दे छि तदी सेटा कंप्लीट कर दबो एटा तो ठंडा मिलिबो प्लस सेडी तो देखा जाउनी जो पारा गुडा जो एमिति बसचंदी से पारा गुडा गुरे जदी चित्र करिवो ते बाय वन गेट वन फ्री आ गोटे गोटे ठंडा दियाबो करिवो जदी चैलेंज एक्सेप्टेड करिवो की लोको साइड रे पाराडे बसितु हबो हां जेमिति भी करचो करे किंतु बाय वन गेट वन फ्री हला ठंडा दिया हबो तते करियर चला पूरा सेही जो पारा गुडा बसी नांदी सेथरु जाक भी गोटे चित्र करी दबो आ जल्दी करी देला आधा आधा तो हिसाबची देखनी केति गईची आ इलो बोपालो इता चूड़ो को एमिति कोइ जे एटा होटल रो गोटे ये कोन तो जे खाया भाया देन सेवा ए तत्ते बा गइतले ओडे लोक चित्र करियाउ देखनी हो ताको देखुना ता चुट्टीडा ऊपर कोन कर देछि पूरा गच्छ कर देछि ये कोन एक चिड़िया खाना हिज ना कोन
ଆଲୋ ହେଇଲୋ ତା ହାତ ଦେଖୁନ ପୁରା ଏମିତି ହେଇଛି କଣ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ନା ପାଳ ଭୂତ ତା ବୋଉ ତୋ ଜୋତା କୁଆଡେ ଗଲା ବେ ଏତେ ଜୋତା କାଇଁ ଏତେ ଜୋତା କୁଆଡେ ଗଲା କିରେ ଏତେ ଦେଖୁନ ତା ଜୋତା ନାହିଁ ତା ହାତ ଦେଖୁନ କେମିତି ହେଇଛି ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ଏତେ ତ ବଢିଆ ଆକ୍ଟର ହଉ ଜଲ୍ଦି କରେ ଭଲରେ ତିଆରି କରିକି ଆଣେ ହେଲା ସେ ତ ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡ୍ରଇଂ ତିଆରି କରୁଛି ଦେଖିବା ସେ ଭଲରେ ତିଆରି କରିପାରୁଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ ସେ ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଯଦି ଜିତିଯିବ ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ମିଳିବ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଇଭ ପ୍ରୁଫ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି କି ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦେବି ଆଉ ଜଲ୍ଦି କରେ ହେଲା ସେ ପୁରା ଭାବି ଭାବି ପୁରା କରୁଛି ପାରା ପାରା ଥଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ସବୁ କରିବୁ ପାରାର ଥଣ୍ଟା ଆଣିକି ବଗର ଥଣ୍ଟା ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବୁନି ହେଲା ଭଲରେ ତିଆରି କରିବୁ ସେ ପାରାର ପର ବି ଭଲରେ ତିଆରି କରିବୁ ହେଲେ ପାରା ଥଣ୍ଟ ଇଏ ନ କରିକି ବଗ ଥଣ୍ଟା ଲଗେଇଦେବୁନି ଭଲରେ ପୁରା ତିଆରି କରେ ତାକୁ ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଦେଇ ସାରିଲିଣି ଦେଖିବା ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରିରେ ସେ ମାନେ ୱିନ୍ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ତାକୁ ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ ରେଡି ତ ସରିଗଲାଣି ରେଡି ସେ ଲୋକଟାକୁ ତ ପାଳ ଭୂତ କରିଦେଇଛି ଦେଖିବା ଏଇଟା କଣ କରିଥିବ ଆଉ ଦେଖାନି ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ଇ କଣ ବେ ଗାରାଗାରି କରି କଣ ଏକ ସାଲୁବାଲ ହଉଛି ନା କଣ ସାଁ ବଳୁଆ ନା ନା ଏରା ଚଢେଇର ବସା ଭିତରେ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ କଣ ଗୋଟେ ଚଢେଇର ବସାରେ ରହିଲେଣି ଏଇ ଲୋ ନା ଦେଖିନି ଆରେ ଭଲ ଟିକେ ଧଇଲୁ ଆଲୋ ଇଏ କାଉ କଣ ଏଇ ପାରା ନା କାଉ ଏଇଟା କଣ ତା ହିରୋଇନ ବନିଛି ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ତା ପଛପଟେ ଚୂଳ କେମିତି ବାହାରିଛି ଦେଖୁନା ତା ଥଣ୍ଟ ଏଟା କଣ ବଗ ଏଟା ପାରା ଥଣ୍ଟ ନା ବଗ ଥଣ୍ଟ ଏଟା ପାରା ଥଣ୍ଟ ନା ବଗ ଥଣ୍ଟ ପାରା ଥଣ୍ଟ ଏଇ ଏମିତି କରିଛୁ ଆ ବଗର ଗୋଡ କଣ ବାଡି ଲାଗିଛି ଏଇଟା କଣ ସେ ସୁଇମିଂ କରୁଛି କଣ ସୁଇମିଂ ବୁଟ ପିନ୍ଧଛି ନା କଣ ଆଲୋ ବୋପାଲୋ ଏ ତ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ ରେ ଯିବା କଥା ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ନା ଆଜିକାଲିର ମଡର୍ନ ପାରା ଇଏ ଆରେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ପାରାର ଯୋଉ ଯୋଉ ପର ଗୁଡା ଯୋଉ ତିଆରି କରୁନୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତା ପଛ ଗୋଟେ ବୋଧେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଧେ ଆଉ ବଢିଆ ତ ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିଛି ଆଉ ହଉ ତୁ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ତ ପାଇବୁନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଇବୁ ଆଉ ହେଲା ଗୋଟେ ତ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ପାଇବୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରଇଂ ଟା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ପୁରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ କରିଛି ଆଉ ତା ଦେଖୁନା ତା ଚୂଳ ପୁରା ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଚୁଟି ନାଇଁ କି ପ୍ରାୟ ହେୟାର ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକି ତାକୁ ଦେଖୁନ କଣ କରିଛି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ମୁଁ ଲାଇଭ ପ୍ରୁଫ୍ କହିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଉ ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ ତ କୋଉ ଥଣ୍ଡା କଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ ହଉ ତାକୁ ନା ଥଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦବା ଆଉ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ବୋତଲ ଆଣି ସାରିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ଆଉ ସେ ତ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି କଷ୍ଟ କରିଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତ ସେତେ ବି କିଛି ଭଲ କରିନଥିଲା ତ ନେଇସିଲୁ ତ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ର ଗୋଟେ ପାଇଲୁ ଆଉ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉ ଆଇ ଭାଇ ମାନେ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ କିନା ବହୁତ ହି ଫନି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ହେଇଛି ତ ଭାଇ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ବାଏ।